चौधरी मुनव्वर अंजुम, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ के सदर सुजय साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका प्राप्त किया कि आपसे बात कर सकूँ, और उनके साथ राहुल ताहिर साहब का, अलकिल साहब का, और स्पेशली हमारे जो दोस्त कनाडा में जर्नलिज्म कर रहे हैं उनका शुक्रिया, डॉक्टर मुनीर चौधरी साहब का, कि मेरी से मुलाकात 1988 में नोएडा में हुई थी। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि उन्होंने मुझे काबू कर लिया, कहते सबसे पहले आके इंटरव्यू इधर, और वो इंटरव्यू इतना पॉपुलर हुआ कि बड़ी पाकिस्तान से मुझे कॉलें हैं, और उसमें मेरी दिल की बातें भी से थी, और उसका अपना कुछ बातें खुली बातें भी हुई, और खुली बातें सच्ची बात थी, इसलिए किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा। जो कुछ पार्टी में होते हैं मुखालफी, तो वो कहते हैं आप मुखालफी नहीं है तो इसका मतलब सो मुखालफी जो होते हैं वो आपको नहीं पड़ते, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक इधर देते हैं कि जी आप आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि मुखालफी जो होते हैं ना वो भी आपका एहसास है, जो आपके साथी होते हैं वो भी आपका एहसास है, तो दोनों को साथ लेके चौधरी मुनव्वर अंजुम, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाई इरफान मलिक, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल पार्टी कनाडा। मेरी एक आदत है कि मैं अपने आप को कम प्रमोट करता हूँ, मैं ज़्यादातर पार्टी के लोगों को और पार्टी को प्रमोट करता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैं मीडिया स्पोक्सपर्सन रहा 10 साल, 96 से लेके उनकी आखिरी लम्हे तक, और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि जो भी मेरे साथ काम कर रहा है वो मेरे साथ भी काम करेंगे, तो उसके बाद जरदारी साहब ने जो मेरे पास बीबी के साथ था मीडिया तर्जमान का, और उसके साथ साथ मीडिया एडवाइजर का, वही जरदारी साहब से साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फरवरी से क्लास मुझे बनाया पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। मैं सेपरेट आदमी हूँ, ना मैं कोई जगीरदार हूँ और ना मैं कोई सरमायादार हूँ, और दयानतदारी की सियासत की है, और अल्लाह का शुक्र है कि अपनी खून कमाई की से ही बच्चों को पढ़ाया। बड़ा बेटा मेरा यहाँ आया हुआ है जो इंग्लैंड से पढ़ा, छोटा बेटा अमेरिका से पढ़ा, और सबसे छोटा मेरा HSM में पढ़ रहा है। तो कुर्बानी दी है पार्टी के लिए। बिजनेस मेरा बहुत अच्छा था और मैं बहुत आगे जा सकता था, लेकिन पार्टी 2 बार बीपी रह चुकी थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो जब उन्होंने कहा नंबर भाई जरूरत है पंजाब में, मुझे जरूरत है तुम्हारे पंजाब में, तो मुझसे इनकार नहीं किससे हो सकता। तो मैंने फिर उनके साथ आगे बंद करके ज्वाइन किया, तो अब तक पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तकरीबन 40 साल हो गए, 50 साल हो गए पार्टी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी जो है ना बेसिकली एक ऐसी जमात है जो कि प्योर अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। पीपल्स पार्टी वह जमात है पाकिस्तान में जो कि ग्रास रूट लेवल की जमात है, और जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। पीपल्स पार्टी के लोग एक ऐसा पीपल्स पार्टी के अंदर है कि इसका वर्कर, इसका कारकुन, इसका वोटर, जब इसको ये पता चल जाए ना, बड़ा सियाना हमारा वोटर कारकुन बहुत सियाना है, जब इसको ये पता चल जाए कि पीपल्स पार्टी बरसेदार नहीं आ रही तो वो घर से नहीं निकलते, वो वोट नहीं देते, वो घर बैठ जाते। आप अगर पूरी हिस्ट्री देखें 88 के इलेक्शन से लेके अब तक की, तो आप हिस्ट्री में आप देखेंगे हमारे जो वोट जब हमें नहीं मिले तो किसी और को भी नहीं मिले। लेकिन एक प्रॉब्लम इस साल हुई, 2018 में प्रॉब्लम हुई जरूर आई। मैं उस वक्त पंजाब इलेक्शन वोटिंग सेल का सदर भी था पंजाब का। वो ये प्रॉब्लम आई हमें कि हमारा कुछ वोटर जो 6 से 7% था ना, वो तरीके इंसाफ को नवाज शरीफ की मुखालफत थे, उन्हें तरीके इंसाफ को वोट दिए। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि वो वोटर पुरस्कार है, वो वोटर हमें दोबारा वापस आ गया। और ये पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मत ये बहुत सी पार्टी के वोटर इंटैक्ट है, वरना जितने भी आपने देखे आपका काफी हो, नून लीग हो, तरीके इंसाफ हो, इनका वोटर जो है ना सारे फ्लोटिंग है। आज जब मुस्लिम लीग काफ बनी तो मुस्लिम लीग काफ के साथ तो चले नून के लोग, जब नून बनी काफ के वोटर नून के साथ चले, जब तरीके इंसाफ बनी तो काफ और नून के लोग तरीके इंसाफ के साथ चले गए।
سو یہ جو ہے فلوٹنگ ووٹ بینک ہے ان کا. ہمارا انٹیکٹ ووٹنگ بینک, اور انٹیکٹ ووٹنگ بینک جو ہوتے ہیں نا, وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پھر دوبارہ سے آپ کو اقتدار میں لے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں 88 میں اقتدار ملا, 93 میں اتنی بندش کے باوجود ہمیں اقتدار ملا, 2000 جو بی بی کی شادی ہو گئی تھی 2008 میں تو ہمیں تب بھی اقتدار ملا. لیکن 2008 میں جو ایک اہم بات ہوئی تھی جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے, وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کیا تھا. میں ڈائلاگ پروسیس کا حصہ رہا, پیپلز پارٹی کے ہر ڈائلاگ میں موجود تھا, چاہے وہ اپنا فوج کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہو, چاہے وہ اپنا آئی ایس ایل کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہو. میں نواز شریف کا سلسلہ میں نے کرائی تھی, یہ ڈائلاگ پروسیس میں موجود رہا ہوں, اس لیے مجھے کافی چیزیں کلیئر ہیں. سو ان چیزوں کو بیس کرتے ہوئے میں پریڈکٹ بھی کرتا ہوں. جب سارے لوگ 2008 میں کہہ رہے تھے زرداری سے 2 مہینے پہ جا رہے ہیں, میں کہتا 5 سال پورے کریں گے. جب لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جا رہے ہیں, میں کہتا تھا کہ 5 سال پورے کریں گے. میں اب بھی کہہ رہا تھا پارلیمنٹ پورا 5 سال کریں گے. ان ہاؤس چینجز آ سکتی ہیں, ان ہاؤس چینجز آئی. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے والے, نومبر میں ہونے والے, تو سب میں آج بھی پریڈکٹ کرتا ہوں, بلکہ میں نے بدر صاحب کے چینل پہ بھی میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے نا اپنے ٹائم پہ ہوں گے, وہ اکتوبر میں ہوں گے 2023 میں. اور میں نے یہ بھی ان سے کہا, یہ بھی بتایا کہ 2023 کے الیکشن کا مجھے خطرہ ہے. اور خطرہ اسی طرح یہ کہ اگر اپنا سیاستدان نہ سنبھلے, میں عمران کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ گول بیس کانفرنس کریں یا آپ کہیں بیٹھے بات کریں, آپ 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تڑیے لگانا, چور کہنا, گنڈا کہنا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر مخلص ہے ملک کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کریں, آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں. اگر آپ کے پاس ووٹ ملے تو آپ کو کس چیز کی جلدی ہے, آپ ویٹ کریں. لوگ تو 30 سال جماعتیں جو ویٹ کرتی ہیں, اپنا لیبر پارٹی 30 سال بعد آ گئی تھی اپنا یو کے میں, تو آپ ویٹ کر لیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی جماعت بہت بڑی بن چکی ہے تو آپ ویٹ کر. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی جماعت بڑی نہیں بڑی, ان کی جماعت ابھی چھوٹی ہے, ابھی وہ پیدا ہوئی ہے. بڑی بننے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. بڑا بننے